Hello everyone, welcome to SS ओडिया ट्यूटोरियल। आज आम गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी 2019 पीजी एंट्रांस क्वेश्चन आलोचना करवा। 70टी प्रश्न आसीथिला। कौन रही से सब प्रश्न आज देखिबा। प्रथम प्रश्न रही निम्नरे प्रदत्त केउं भाषा गुड़िक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। ऑप्शन रही क वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, ख पाली प्राकृत और अपभ्रंश, ग मागधी उड्रजा और पैसाची, घ हिंदी बंगला ओडिया। चारोटी जो ऑप्शन रही केउं भाषा गुड़िक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा ताहा हेउची वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। द्वितीय प्रश्न कान्हुपा लुईपा और सबरीपाद इत्यादि चर्या गीतिकार माने बौद्ध धर्मर केउं शाखार अनुगामी। ऑप्शन रही करे महाजान, ख हीनजान, ग वज्रजान, घरे सहजजान। कान्हुपा लुईपा सबरीपाद इत्यादि जो चर्याकार माने अछंती ए बौद्ध धर्मर वज्रजान शाखार अनुगामी। वज्रजानर प्रवर्तक हेउछंती इंद्रभूति। परवर्ती प्रश्न नाथ धर्मर उपास्य देवता किए। ऑप्शन रही क विष्णु, ख शिव, ग सूर्य, घ गणेश। नाथ धर्म हेउछि एक जोग भित्तिक धर्म। गोरेख संहिता अनुसार गोरेखनाथ हेउछंती नाथ धर्मर प्रवर्तक। गोरेख संहिता अनुसार एही नाथ कहिले शिव। नाथ धर्मर उपास्य देवता हेउछंती शिव। परवर्ती प्रश्न ज्ञान सिद्धि नामक ग्रंथर रचयिता और संबलकार राजा इंद्रभूति जड़े सिद्ध साधक और वज्रजानर प्रवर्तक। एवं पूर्वर आलोचना कले वज्रजानर प्रवर्तक इंद्रभूति। एही संबलर आधुनिक नाम कौन। इंद्रभूति होउछंती ज्ञान सिद्धि नामक ग्रंथर रचयिता एवं संबलकर राजा होउछंती किए ना इंद्रभूति। इंद्रभूति होउछंती वज्रजानर प्रवर्तक। से जो संबलर राजा थिले से संबलर आधुनिक नाम कौन। ऑप्शन रही क सोनपुर, ख बिनिका, ग संबलपुर, घ वीर महाराजपुर। संबलकर तार आधुनिक नाम हेउछि संबलपुर। परवर्ती प्रश्न खारवेलଙ୍କ शिलालेख केउं शिलालेख भावे सुपरिचित। ऑप्शन रही क जय विजय शिलालेख, ख हाथी गुंफा शिलालेख, ग धौली शिलालेख, घरे रही गंडीबेढ़ शिलालेख। खारवेलଙ୍କ शिलालेख हाथी गुंफा शिलालेख भावे परिचित। यार भाषा थिला पाली भाषा। ख्रीष्टपूर्व प्रथम शताब्दीर सम्राट मेघवाहन खारवेलଙ୍କ द्वारा यही हाथी गुंफा शिलालेख खोदित होइतिला। यह होची ओडिसा रे खोदित अभिलेख मानक मध्यरे प्राचीनतम। परवर्ती प्रश्न सारला दासଙ୍କ बिलंका रामायण और चंडी पुराण रे केउं धर्मर महिमा प्रकटित। ऑप्शन रही क वैष्णव, ख शैव, ग सौर, घ शाक्त। सारला दास तांकर बिलंका रामायण ताहा तांकर प्रथम रचना सारला दासଙ୍କର एवं चंडी पुराण ये जो दुईटी रही ग्रंथ एथिरे शाक्त धर्मर महिमा प्रकटित। चंडी पुराण में देवी भागवत मध्य कहा जाय थाए। परवर्ती प्रश्न सारला महाभारतर नायक भावरे किए सुपरिचित। ऑप्शन रही श्रीकृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, दुर्योधन। महाभारतर नायक हेउछंती श्रीकृष्ण
किंतु सारला महाभारत संस्कृत महाभारतर नायक होउछन्ति श्रीकृष्ण किंतु सारला दास तांकर सारला महाभारत रे श्रीकृष्ण को नायक न करी नायक करिसन्ति भीमसेन को। सारला महाभारतर नायक भाबे भीम सुपरिचित। परवर्ती प्रश्न भक्त कवि जगन्नाथ दास को अति बड़ी बोली किए संबोधन करथिले और परवर्ती काल रे से एही उपाधि रे विभूषित होइथिले। जगन्नाथ दास अति बड़ी जगन्नाथ दास आमे कहि थाउ तांकर जे उपाधि अति बड़ी तांको किए प्रदान करथिले बा किए तांको संबोधन करथिले। ऑप्शन रहिछि क बलराम दास, ख श्री चैतन्य, ग रूप गोस्वामी, घ अच्युतानंद दास। श्रीमंदिर परिसर रे जगन्नाथ दास सुललित कंठरे भागवतर अनुवाद जेतबेले पठन करुथिबार शुणिथिले श्री चैतन्य सेतबेले श्री चैतन्य तांको अति बड़ी उपाधि प्रदान करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन बलराम दासंको दांडी रामायणर अन्य नामटी कौन? ऑप्शन रहिछि क अध्यात्म रामायण, ख विचित्र रामायण, ग रे अद्भुत रामायण, घ जगमोहन रामायण। बलराम दासंक दांडी रामायणर अन्य नाम हेउछि जगमोहन रामायण एवं ताकू दक्षिणी रामायण मल्ली मध्य कहा जाइथाय। अध्यात्म रामायण तार स्रष्टा हेउछन्ति हलधर पट्टनायक। विचित्र रामायण हेउछि विश्वनाथ खुंटियांकर रचना। अद्भुत रामायण हेउछि वाल्मीकिंकर रचना। परवर्ती प्रश्न भागवतर प्रत्येक स्कंध को कौन कहा जाए? ऑप्शन रहिछि क रे कांड, ख पर्व, ग रे स्कंध, घ रे उल्लास। भागवतर प्रत्येक स्कंध को स्कंध बा खंड बोली कहा जाए। परवर्ती प्रश्न ब्रह्मांड भूगोल, बेढ़ाबुला, भाव समुद्र और बट अवकाश इत्यादि ग्रंथ गुड़िक किए रचना करिसन्ते? ऑप्शन रहिछि क बलराम दास, ख जगन्नाथ दास, ग रे अच्युतानंद दास, घ जशवंत दास। ये सब जो ग्रंथ रही ब्रह्मांड भूगोल, बेढ़ाबुला, भाव समुद्र और बट अवकाश ए ग्रंथ गुड़िक रचयिता हेउछन्ति पंचसखा जुगर बलराम दास। परवर्ती प्रश्न क अक्षरे होइछि नियम कथा नुहे दिव्य अदिव्य सम। कवि दीनकृष्ण दास तांकर केउ काव्य संपर्क रे एहा कहिसन्ति? ऑप्शन रहिछि क रे नाम रत्न गीता, ख प्रस्ताव सिंधु, ग रसकल्लोल, घ रे गुणसागर। ये समस्त हेउछि दीनकृष्ण दासंक रचना। ये जो कवितांशटी क अक्षरे होइछि नियम कथा नुहे दिव्य अदिव्य सम रसकल्लोल रे कवि दीनकृष्ण राधाकृष्ण और गोपीकृष्ण लीला आधारित तांकर रसकल्लोल रे प्रथम रे यह दर्शाइछन्ति। एही काव्यटी क अक्षर रे आरंभ होइछे। परवर्ती प्रश्न उपेन्द्र भंजक काव्य रे कहार प्राधान्य परिलक्षित? ऑप्शन अछि क रे अर्थ गौरव, ख रे उपमा, ग रे पदलालित्य, घ रे सौकुमार्य। समालोचक मृत्युंजय रथ कहिछन्ति उपमा भंज वीरस्य तसेव वचार्थ गौरवम कल्लोले पदलालित्यम सन्ति चिंतामणौ त्रयः। उपमा भंज वीरस्य भंजंकर हेउछि उपमा। उपेन्द्र भंजक काव्य रे उपमा प्राधान्य परिलक्षित। तसेई वचार्थ गौरवम अर्थ गौरव दीनकृष्ण दासंकर काव्य रे प्राधान्य। कल्लोले पदलालित्यम पदलालित्य अभिमन्यु सामंत सिंहारक विदग्ध चिंतामणि। तो आमर प्रश्न रही उपेन्द्र भंजक काव्य रे कहार प्राधान्य परिलक्षित?
ଉପମାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାରଙ୍କ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ସମ୍ବଳିତ ମହାକାବ୍ୟଟିର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି, ଖ ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି, ଗ ବିଦଗ୍ଧ ମାଧବ, ଘ ସୁଲକ୍ଷଣା। ଏ ସମସ୍ତ ରହିଛି ରଚନା, ଏ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାରଙ୍କର। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ସମ୍ବଳିତ ମହାକାବ୍ୟଟି ହେଉଛି ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି। ଏହି କାବ୍ୟଟି ଏକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାବ୍ୟ, 96ଟି ଛାନ୍ଦ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାକ୍ୟଂ ରସାତ୍ମକଂ କାବ୍ୟମ୍, ରସାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ ହିଁ କାବ୍ୟ। ଏହି ଯେଉଁ ଉକ୍ତିଟି, ଏହା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ମମ୍ମଟ, ଖ ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ, ଗ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ, ଘ ଦଣ୍ଡି। ବାକ୍ୟଂ ରସାତ୍ମକଂ କାବ୍ୟଂ, ଏ ଯେଉଁ ସଂଜ୍ଞା, ଏହା ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶୃଙ୍ଗାର, ବୀର, କରୁଣ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ, ଖ ସଞ୍ଚାରୀ ବା ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ, ଗ ଗୁଣ, ଘ ରସ। ଶୃଙ୍ଗାର, ବୀର, କରୁଣ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରସ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ରସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଦ୍ୟ ଓ ପଦ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ ରଚନାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ଚଉପଦୀ, ଖ ଚମ୍ପୁ, ଗ ଚଉତିଶା, ଘରେ ପୋଇ। ଗଦ୍ୟ ଓ ପଦ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ ରଚନାକୁ ଚମ୍ପୁ କୁହାଯାଏ। ଚଉପଦୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଚାରି ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ରଚନାକୁ ଚଉପଦୀ କୁହାଯାଏ। ଚଉତିଶା 34 ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ୍ୟ ରଚନା, ଯାହାର ପଦମାନଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ସବୁ କ ଠାରୁ କ୍ଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କର୍ମରେ ସଜ୍ଜିତ, ତାହା ହେଉଛି ଚଉତିଶା। ପୋଇ କ'ଣ ନା ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ କାବ୍ୟ ରୂପ ଓ ରଚନା ରୀତି ପୋଇ ନାମରେ ନାମିତ। ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଗଦ୍ୟ ଓ ପଦ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ ରଚନାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ ଚମ୍ପୁ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର କେଉଁ ବୈଷ୍ଣବ କବି କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ସମ୍ବଳିତ ଗୀତି କବିତା ରଚନା କରି କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଅଛି କ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ, ଖ ବନମାଳୀ ଦାସ, ଗ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଘ ଗୌରଚରଣ ଅଧିକାରୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବୈଷ୍ଣବ କବି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯିଏକି କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ସମ୍ବଳିତ ଗୀତି କବିତା ମାନ ରଚନା କରି କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଇଂରେଜ ଧର୍ମଯାଜକ ଓ ପାଦ୍ରୀମାନେ 19 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ରେଭରେଣ୍ଡ ଲେସି ଓ ୱିଲିୟମ କେରି ଆର୍ମଷ୍ଟନ, ଖ ମାକଲେ ୱିଲକିନସନ୍ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଗ ରେଭେନ୍ସା ହାରକୋର୍ଟ କରକୁଡ, ଘ ହଣ୍ଟର ବିମ୍ସ ଓ ସ୍ମିଥ। ଧର୍ମଯାଜକ ଓ ପାଦ୍ରୀମାନେ 19 ଶତାବ୍ଦୀର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରେଭରେଣ୍ଡ ଲେସି, ୱିଲିୟମ କେରି ଓ ଆର୍ମଷ୍ଟନ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପୁସ୍ତକ ମାନେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କାଳରେ ପ୍ରକାଶିତ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ରାମଶଙ୍କର ରାୟ, ଖ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ଗ ଗିରିଜାଶଙ୍କର ରାୟ, ଘ ରେବା ରାୟ। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଯେଉଁ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କାଳରେ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାର ସମ୍ପାଦକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ। ଏହି ପତ୍ରିକାଟି 1866 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ,
କେଉଁ କାବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର କବି ଭାବରେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କୁ ବିଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟାର ଅପବାଦ ମିଳିଥିଲା? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ଚିଲିକା ଓ ଦରବାର, ଖ ଯଯାତି କେଶରୀ ଓ ଉର୍ବଶୀ, ଗରେ ପାର୍ବତୀ ଓ ନନ୍ଦିକେଶରୀ, ଘରେ ମହାଯାତ୍ରା ଓ ଉଷା। ରାଧାନାଥ ରାୟ ତାଙ୍କର ପାର୍ବତୀ ଓ ନନ୍ଦିକେଶରୀ କାବ୍ୟ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ରଚନା କରିଥିଲେ, ଏ କାବ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ବହୁ ଅପବାଦର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶପଦୀ କବିତା ସଂକଳନଟିର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ କୁସୁମାଞ୍ଜଳି, ଖ ବସନ୍ତ ଗାଥା, ଗ ଛାନ୍ଦମାଳା, ଘ କବିତାବଳୀ। ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶପଦୀ କବିତା ସଂକଳନଟି ହେଉଛି ବସନ୍ତ ଗାଥା। ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶପଦୀ କବିତାର ପ୍ରଥମ କବିତା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶପଦୀ କବିତାର ପ୍ରଥମ ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ବସନ୍ତ ଗାଥା 27ଟି କବିତାର ଏକ ମନୋରମ ଗୁଚ୍ଛ 1901ରେ ପ୍ରକାଶିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ତପସ୍ୱିନୀ କେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ତଥା ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ କାଳିଦାସ, ଖ ଶ୍ରୀହର୍ଷ, ଗରେ ଭବଭୂତି, ଘରେ ଭାସ। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟ ଯେଉଁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇକି ତପସ୍ୱିନୀ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ, ଏ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଭବଭୂତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କୋଇଲି କବିତା ଯେଉଁ ରହିଛି କୋଇଲି କବିତା ଗୁଡ଼ିକ କି ପ୍ରକାର କବିତା? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ଗାଥା କବିତା, ଖ ସମ୍ବୋଧନମୂଳକ କବିତା, ଗ ଶୋକ କବିତା, ଘ ଭକ୍ତିମୂଳକ କବିତା। କୋଇଲି କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ସମ୍ବୋଧନମୂଳକ କବିତା ବା ସନ୍ଦେଶ ଗୀତିକା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କବିବର ରାଧାନାଥଙ୍କ କେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଲାଭ କରିଛି? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ଇତାଲିୟ ଯୁବା, ଖ ବାମଣ୍ଡା, ଗ ବିବେକୀ, ଘ ପାର୍ବତୀ କାବ୍ୟର ଉପସଂହାର। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ବିବେକୀ, ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣରେ 1873ରେ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ବିବେକୀ ପ୍ରବନ୍ଧ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭଞ୍ଜ ଓ ରାଧାନାଥଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ ପାଇଁ ରାଧାନାଥଙ୍କ ପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ବିଜୁଳି ପତ୍ରିକାଟି କେଉଁଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ରାଧାନାଥଙ୍କ ପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲା ବିଜୁଳି ଏବଂ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ। ଏହି ପତ୍ରିକାଟି ବିଜୁଳି ପତ୍ରିକାଟି କେଉଁଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ସମ୍ବଲପୁର, ଖ ବଲାଙ୍ଗୀର, ଗ ପାଟନାଗଡ଼, ଘ ବାମଣ୍ଡା। ବିଜୁଳି ପତ୍ରିକାଟି ବାମଣ୍ଡା ଠାରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ପାଦକ ହେଉଛନ୍ତି ଦାଶରଥୀ ରାଉତ। 1893ରେ ଏହା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଏହି ବିଜୁଳି ପତ୍ରିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ 2ଟି, ଖ 4ଟି, ଗ 6ଟି, ଘ 7ଟି। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ ପ୍ରକାଶିତ, ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ପ୍ରକାଶିତ ଉପନ୍ୟାସ, ତାହା ହେଉଛି 4ଟି। ଛଅମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ, ଲଛମା, ମାମୁଁ ଆଉ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଫକୀରମୋହନ 6ଟି ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, 4ଟି ପ୍ରକାଶିତ, ଆଉ ଯେଉଁ 2ଟି ରହିଛି ତାହା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅନାଥିନୀ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ମଠର ସମ୍ବାଦ। ତ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ପ୍ରକାଶିତ ଉପନ୍ୟାସ, ତ ହେଇଯିବ 4ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ,
असंपूर्ण सौदामिनी उपन्यास को केतेक समालोचक प्रथम ओडिया उपन्यासर गौरव प्रदान करथिले हैं। प्रथम पूर्णांग उपन्यासर नाम कौन? जो सौदामिनी उपन्यास रामशंकर रायंकर रचित यह उपन्यासटी हूँ असंपूर्ण उपन्यास। और केतेक समालोचक माने मत दे थांती जे सौदामिनी हूँ प्रथम ओडिया उपन्यास, किंतु प्रथम पूर्णांग उपन्यास कौन? ऑप्शन अच्छी क विवासिनी, ख केन्दुझर विद्रोह, ग पद्ममाली, घ वनमाला। प्रथम पूर्णांग उपन्यास हेउछि पद्ममाली। उपन्यासिक हेउछन्ति उमेश चंद्र सरकार। यही पद्ममाली उपन्यास 1888 रे प्रकाशित। परवर्ती प्रश्न, प्रथम ओडिया नाटक भाव में केउ नाटकटी सुपरिचित? ऑप्शन रही क रघुनाथ परिछांक गोपीनाथ वल्लभ नाटक, ख जगनमोहन लालांक बाबाजी, ग रामशंकर रायंक कांची कावेरी, घ कामपाल मिश्रंक सीता विवाह। प्रथम ओडिया नाटक भाव में जगनमोहन लालांक बाबाजी ही सुपरिचित। ए बाबाजीर रचना काल 1877 मसीहा। परवर्ती प्रश्न, काहाकू गद्य महाकाव्य बोली कहा जाए? ऑप्शन रही क उपन्यास, ख गल्प, ग प्रबंध, घ जीवनी। गद्य महाकाव्य हेउछि उपन्यास। उपन्यास को गद्य महाकाव्य बोली कहा जाए। गल्प हेउछि एक स्वयं संपूर्ण चित्त उल्लासकारी भावदौतक शिल्पकर्म। यह हेउछि गल्प। प्रकृष्ट बंधनयुक्त पदयोजना को प्रबंध कहा जाए। जीवनी कौन ना कौनसी व्यक्ति जीवन वृत्तांत अन्य जने जेतेबेले रचना करे ताहाकू जीवनी कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखनी माध्यम रे उग्र जातीयतावादर प्रचार और प्रसार पाई केउ साहित्यिक गोष्ठी निष्ठापर उद्यम करथिले? ऑप्शन रही क नवजुग साहित्यिक गोष्ठी, ख सत्यवादी गोष्ठी, ग सबुज गोष्ठी, घ अनाम गोष्ठी। उग्र जातीयतावाद उत्कल सम्मिलनी जो मंडप होइथिला सेई मंडपर ही उग्र जातीयतावादर अभ्युदय होइथिला। उत्कल सम्मिलनी मंडपर एही उत्कल सम्मिलनीर नेतृत्व नैथिले पंडित गोपबंधु दास। यार प्रचार और प्रसार पाई हमर प्रश्न अछि केउ साहित्यिक गोष्ठी निष्ठापर उद्यम करथिले? गोपबंधु दास हेउछन्ती सत्यवादी गोष्ठी। सठिक उत्तर हबो ख सत्यवादी गोष्ठी। परवर्ती प्रश्न, निम्नरे प्रदत्त केउ कविता ग्रंथटी गोपबंधुଙ୍କ रचना नुहे? ऑप्शन रही क बंदीर आत्मकथा, ख कारा कविता, ग बंदीर अनुचिंता, घ धर्मपद। बंदीर अनुचिंता जहाँकि गोपबंधुଙ୍କ रचना नुहे। बंदीर आत्मकथा गोपबंधुଙ୍କ रचना, कारा कविता गोपबंधुଙ୍କ रचना एवं धर्मपद मध्य गोपबंधुଙ୍କ रचना। सठिक उत्तर हो ग बंदीर अनुचिंता जहाँकि गोपबंधुଙ୍କ रचना नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगलारे बारयारी पुस्तक परी ओडिशा रे सबुज जुगर कविमानक उद्यम रे बासंती उपन्यास रचित होइतिला। एही उपन्यासर लेखक मानक संख्या केते? ऑप्शन रही क 9 जन, ख 7 जन, ग 10 जन, घ 11 जन। बंगलारे जो बारयारी पुस्तकटी रचित होइतिला चौथ उपन्यासटी 12 जन लेखक लेखिका यही उपन्यासटी को रचना करथिले बारयारी को।
किंतु सबुज जुगर कवि माने जो बासंती उपन्यास रचना करथिले ताहा 9 जन लेखक लेखिकांकर ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଯୌଥ ଉପନ୍ୟାସ। ए बासंती उपन्यास रे 30 टी परिच्छेद रहिଛି। परवर्ती प्रश्न, ओडिया साहित्य रे रोमांटिक चेतनार प्रसार और विकास केउं साहित्यिक गोष्ठी बा जुग समय रे संभव होइथिला? ऑप्शन रही क राधानाथ जुग, ख सत्यवादी जुग, ग प्रगतिवादी जुग, घ सबुज जुग। सठिक उत्तर ହେଉଛି सबुज जुग। सबुज जुगर कवि माने प्रणय चेतना और पलायनवाद को मुख्यतः दृष्टि रखी रचना करुथिले। परवर्ती प्रश्न, वास्तव आजी डाके हाथ ठारी दुआरे तेजी पुरातन बरिनिय आजी नुआरे बा नवीन जुगर तरुण जागरे जाग बंधन हरा इत्यादि जो कविता गुड़िक रही ए कविता गुड़िक माध्यम केउं जुगर काव्यादर्श और आभिमुख्य प्रकटित? ऑप्शन रही क राधानाथ जुग, ख प्रगतिवादी जुग, ग सत्यवादी जुग, घ सबुज जुग। ये जो कविता गुड़िक रहिला ये होची प्रगतिवादी जुगर कवि मानक रचना। परवर्ती प्रश्न, वृत्ति रे डाक्तर और प्रवृत्ति रे कवि कविता और उपन्यास रचना क्षेत्र रे कृतित्व अर्जन करिथिबा कवि को नहीं जनेन्द्र हिंदी रे एक उपन्यास रचना करिसंते। एही कवि जनक किए? ऑप्शन रही क कुंतला कुमारी साबत, ख अन्नदा शंकर राय, ग रेबा राय, घ शैलबाला दास। वृत्ति रे डाक्तर और प्रवृत्ति रे कवि ये जो कवि होउछंती कवयित्री ये होउछंती कुंतला कुमारी साबत। परवर्ती प्रश्न, निम्नरे प्रदत्त कविता पुस्तक गुड़िक मध्यरु केउंटी कवि मायाधर मानसिंह रचना? ऑप्शन रही क हांडीशाल रे विप्लव, ख छुरीटीए लोड़ा, ग धूप, घ पल्लीश्री। ये जो कविता पुस्तक गुड़िक रही धूप धूप हेउछि मायाधर मानसिंह रचना। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार गड़जात शासन को भित्ति करी सबुज कवि कालिंदी चरण पाणिग्राही रचना करिथिबा उपन्यास दुईटीर नाम कौन? ऑप्शन रही क माटीर मनीष और लुहार मनीष, ख रे रही मुक्तागढ़र क्षुधा और अमरचिता, ग रे रही आजिर मनीष और सागरिका, घ रे रही शेष रश्मि और मो कथाटी सरी नाही। ए समस्त रचना होची कालिंदी चरण पाणिग्राहींकर। तो आमर प्रश्न रही ओडिशार गड़जात शासन को भित्ति करी कालिंदी चरण पाणिग्राही जो दुईटी उपन्यास रचना करिसंती ताहार नाम कौन? ताहा हेउची मुक्तागढ़र क्षुधा और अमरचिता। परवर्ती प्रश्न, कवि राधामोहन गणनायकଙ୍କ लिखित दुईटी गाथा कविता संकलनर नाम उल्लेख कर। कौन कौन रही देखिबा? ऑप्शन करे बनराज नीला धूसर भूमिका, ख काव्य नायिका कालिदास, कैश्वरिका स्मरणिका, पशुपक्षीर काव्य सूर्य और अंधकार। राधामोहन गणनायकଙ୍କ दुईटी गाथा कविता संकलन ताहा हेउची पशुपक्षीर काव्य सूर्य और अंधकार। ये समस्त रचना हेउची राधामोहन गणनायकଙ୍କର, किंतांकर दुईटी गाथा कविता संकलन हेउची पशुपक्षीर काव्य सूर्य और अंधकार। परवर्ती प्रश्न, नुहे बंधु नुहे यहा चिता ए देश तिमिर तले मुकुतिर अलिभा सलिता। जड़े साहसी बालकर साहसिकता निर्भीकता जातीय चेतना और आत्मबली कवि सच्चिदानंद राउत लेखनी रे प्रतिभात। उक्त कविता ग्रंथटीर नाम कौन? ऑप्शन रही क अभियान, ख स्वगत, ग एशियार स्वप्न, घ बाजी राउत।
ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ ଏହା ଚିତା, ଏ ଦେଶ ତିମିର ତଳେ ମୁକୁତିର ଅଲିଭା ସଳିତା। ଏ ଯେଉଁ ବାଳକ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ସାହସିକତାର, ନିର୍ଭୀକତାର, ଜାତୀୟ ଚେତନାର ଆଉ ଆତ୍ମବଳୀର କଥା ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି, ଏ ହେଉଛି ବାଜି ରାଉତ କଥା। ବାଜି ରାଉତ ତାଙ୍କର କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ରଚନା? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ବୀରାଙ୍ଗନା ଓ ବିମଳ କୁମାରୀ, ଖ ହା ଅନ୍ନ ଓ ଝଞ୍ଜା, ଗରେ ରହିଛି ଦିଗ ଦିହୁଡ଼ି ଓ ଅନଳ ନଳ, ଘରେ ରହିଛି ହିଡ଼ ମାଟି ଓ ଘର ଡିହ। କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ରଚନା ହେଉଛି ହା ଅନ୍ନ ଓ ଝଞ୍ଜା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ କେଉଁ ଧର୍ମର ଉପାସକ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ଖ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ, ଗ ଜୈନ ଧର୍ମ, ଘରେ ମହିମା ଧର୍ମ। ଭୀମ ଭୋଇ ହେଉଛନ୍ତି ମହିମା ଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଷ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ମହିମା ଧର୍ମର ଉପାସକ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ରଚନା କରିଥିବା ଦୁଇଟି ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ନୀଳାଚଳକୁ ରାସ୍ତା ଓ ନୀଳକନ୍ଦର, ଖରେ ରହିଛି ନୀଳଶୈଳ ଓ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ, ଗରେ ରହିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହସ ଓ ନିର୍ମାଲ୍ୟ, ଘରେ ରହିଛି ମହାବାହୁ ଓ ପତିତପାବନ ବାନା। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ଦୁଇଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି, ତାହା ହେଉଛି ନୀଳଶୈଳ ଓ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ଭରସା, ଫେରିଆ, ନଷ୍ଟ ଉର୍ବଶୀ, ଖରେ ରହିଛି ଭାତ, ଅଭିଯାନ, ଚକ୍ରୀ, ଗରେ ଅଛି ଜହର, ବେନାମୀ, ଦେବୀ, ଘରେ ରହିଛି ଘର ସଂସାର, ସାଇ ପଡ଼ିଶା, ଭାଇ ଭାଉଜ। ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟଙ୍କର ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଭରସା, ଫେରିଆ, ନଷ୍ଟ ଉର୍ବଶୀ। ଏ ହେଉଛି ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟଙ୍କ ରଚନା। ଭାତ, ଅଭିଯାନ, ଚକ୍ରୀ ଏ ହେଉଛି କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରଚନା। ଜହର, ବେନାମୀ, ଦେବୀ ଏ ତିନୋଟି ନାଟକ ହେଉଛି ଭଞ୍ଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରଚନା। ଘର ସଂସାର, ସାଇ ପଡ଼ିଶା, ଭାଇ ଭାଉଜ ଏ ତିନୋଟି ନାଟକ ହେଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କର ରଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ନାଟକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ନାଟକ? ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରବକ୍ତା। ତାଙ୍କର ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ଅପସନ୍ ରହିଛି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ବିତର୍କିତ ଅପରାହ୍ନ, ଅଗଷ୍ଟ 9, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ, ବନହଂସୀ, ଉର୍ମି, ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ। ଏ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ରଚନା। ତ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କେଉଁ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ନାଟକ? ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ ଓ ବନହଂସୀ ଯିଏକି ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ନାଟକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନ ଗଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବିଶିଷ୍ଟ କଥାଶିଳ୍ପୀ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଲେଖନୀର ଅବଦାନ? ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି? କରେ ରହିଛି ଓ କାଲକାଟା, ମାଂସର କୋଣାର୍କ, ଖରେ ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅଭିସାର, କଥା ଓ କାହାଣୀ, ଗରେ ରହିଛି ଅଶୁଭ ପୁତ୍ରର କାହାଣୀ, ସ୍ନାୟୁ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଘରେ ରହିଛି ସମ୍ରାଟ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ, ଅଶ୍ୱାରୋହୀର ଗଳ୍ପ। ବିଶିଷ୍ଟ କଥାଶିଳ୍ପୀ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରଚନା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅଭିସାର, କଥା ଓ କାହାଣୀ। ଓ କାଲକାଟା ଓ ମାଂସର କୋଣାର୍କ ହେଉଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ରଚନା। ଅଶୁଭ ପୁତ୍ରର କାହାଣୀ, ସ୍ନାୟୁ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଉଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପତିଙ୍କର ରଚନା। ସମ୍ରାଟ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ, ଅଶ୍ୱାରୋହୀର ଗଳ୍ପ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥଙ୍କର ରଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ
କେଉଁ ଦୁଇଟି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥଙ୍କ ରଚନା? ଅପସନ୍ ଅଛି କ ଧରିତ୍ରୀର କାନ୍ଦ ଶକୁନ୍ତଳା, ଘରେ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ଅମୃତଫଳ, ଘରେ ଅସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପନିବାସ ନବଜାତକ, ଘରେ ରହିଛି ଧରି ଓ ଧାରା ତାମସୀ ରାଧା। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥଙ୍କ ରଚନା ହେଉଛି ଅସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପନିବେଶ ନବଜାତକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ଫରଫର ଉଡ଼େ ଆନସରୀ ଚାଚା, କଥା ଓ ଲଥା କହ ମନ୍ତ୍ରୀବର, ଘରେ ରହିଛି ସହାବସ୍ଥାନ ଗାଁର ଡାକ, ଘରେ ରହିଛି ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ ଓ ଅସ୍ତରାଗ। ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ ଓ ଅସ୍ତରାଗ ଯିଏକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ ଓ ଅସ୍ତରାଗ। ଆଉ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ରଚନା ରହିଛି ଏହା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ରଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ, ଖ ଲଣ୍ଡନ ଚିଠି, ଗ ଆମେରିକା ଅନୁଭୂତି, ଘରେ ରହିଛି ଆମେରିକା ପୁନଶ୍ଚ। ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ହେଉଛି ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳଙ୍କ ରଚନା। ଲଣ୍ଡନ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳଙ୍କ ରଚନା। ଆମେରିକା ଅନୁଭୂତି ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳଙ୍କ ରଚନା। ଆମେରିକା ପୁନଶ୍ଚ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏହା ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ। ଏହା କାହାର ରଚନା? ଏହା ହେଉଛି କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ ରଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଗାତା ଲେଖିଥିବା ଅଳଙ୍କାର ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି କ ଅଳଙ୍କାର ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଖ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଗ ଅଳଙ୍କାର ତରଙ୍ଗିଣୀ, ଘରେ ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରବେଶ। ଅଳଙ୍କାର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ରହିଛି ଏହା ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ ଶର୍ମାଙ୍କର ରଚନା। ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଗାତାଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ଗ୍ରନ୍ଥ। ଅଳଙ୍କାର ତରଙ୍ଗିଣୀ ହେଉଛି ବୈରାଗୀ ଚରଣ ମିଶ୍ରଙ୍କର ରଚନା। ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରବେଶ ଅଭିନ୍ନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କର ରଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କଥାଶିଳ୍ପୀ ଓ ସମାଲୋଚକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ କୁଳବୃଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକଟି ତାଙ୍କ ରଚିତ କେଉଁ ପୁସ୍ତକର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ବା ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଖ ଉତ୍କଳ ଯୁଗେ ଯୁଗେ, ଗ ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଘ ପଥ ଓ ପୃଥିବୀ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ କୁଳବୃଦ୍ଧ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକଟି ରହିଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁସ୍ତକ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତାମସା ସୁଆଙ୍ଗ ପ୍ରହସନ ଇତ୍ୟାଦି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର କେଉଁ ବିଭାଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କ ଲୋକଗଳ୍ପ, ଖ ଲୋକଗୀତ, ଗ ଲୋକନାଟକ, ଘ ରୂଢ଼ି ଓ ପ୍ରବଚନ। ତାମସା ସୁଆଙ୍ଗ ଓ ପ୍ରହସନ ଇତ୍ୟାଦି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଏ ହେଉଛି ସବୁ ଲୋକନାଟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜାପାନୀ କାଗଜ ଫୁଲ ପରି ଦେହେ ବୟସର ଧୂଳି, ପଚାରିଲି ଭଲ ଅଛ, କଣ୍ଠେ ମୋର ବିଷର୍ଣ୍ଣ ଗୋଧୂଳି। ଏଠାରେ କ'ଣ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଅଛି କ ଉପମା, ଖ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ, ଘରେ ପ୍ରତୀକ, ଘରେ ଅନୁପ୍ରାସ। ଜାପାନୀ କାଗଜ ଫୁଲ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ଏହା ଏକ ପ୍ରତୀକ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ହେବ ପ୍ରତୀକ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅଳକା ସାନ୍ୟାଲ କବିତା ପରି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଜଣେ କବି ଅଳକା ସାନ୍ୟାଲ ନାମରେ କବିତା ରଚନା କରି ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେହି କବିଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ଅଳକା ସାନ୍ୟାଲ ରଚନା କରିଛନ୍ତି।
तांको पूर्वरु सच्चिदानंद राउतराय अलका सान्याल रचना करिसेंते। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नरे प्रदत्त केउ एकांकिकाटी प्राणबंधुंकर रचना करि नाहांती बा प्राणबंधुकरंक रचना नुहे। ऑप्शन रही क संध्या आसरर भूत, ख पेटू, ग शिशु, घ सुना हरिण। संध्या आसरर भूत प्राणबंधु करंक रचना। पेटू यह मध्य प्राणबंधु करंक रचना। शिशु जे कि प्राणबंधु करंक रचना नुहे। सुना हरिण प्राणबंधु करंक रचना। तो सठिक उत्तर हो ग शिशु। परवर्ती प्रश्न, प्राणीर भल मंद बाणी मरण काले ताहा जानी यह केउ छंद। ऑप्शन अच्छी क रामकेरी, ख गुज्जरी, ग चोखी, घ बंगलाश्री। प्राणीर भल मंद बाणी मरण काले ताहा जाने यह हूँ जगन्नाथ दासंक श्रीमद् भागवतर आनीत। भागवतर छंद होउची नवाक्षरी बा गुज्जरी। यह गुज्जरी छंद, गुज्जरी बा नवाक्षरी। परवर्ती प्रश्न, देखरे नलिनी 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 रे पूरित भ्रमंती भ्रमरे 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 शोभित एठारे केउ अलंकार प्रयोग करा जाइछे। ऑप्शन अच्छी क अनुप्रास, खरे उपमा, ग जमक, घ व्यतिरेक। नलिनी 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 भ्रमरे 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 यह हूँ जमक अलंकार। ये शब्दर बारंबार उच्चारित होइछि विभिन्न भिन्न अर्थरे, से यह हूँ जमक अलंकार। ये जो कवितांशटी लावण्यवती उपेन्द्र भंजक लावण्यवतीर। परवर्ती प्रश्न, निम्नरे प्रदत्त शब्दगुड़िक मध्यरु केउ गुड़िक पर्तुगीज शब्द। ऑप्शन रही करे अमीन, खातिर, कानून, आईना। खरे रही कामिज, किराणी, नीलाम, बोताम। गरे रही अपिल, टिकस, सिगारेट, होटेल। घरे रही गिलास, बैटरी, स्टेशन, पार्क। पर्तुगीज शब्द होउछि कामिज, किराणी, नीलाम, बोताम। ये होउछि पर्तुगीज शब्द। परवर्ती प्रश्न, निम्नरे दिया जाइथिबा शब्दगुड़िक मध्यरु तद्भव शब्दगुड़िक चिन्हाओ। कौन रही तद्भव शब्द? ऑप्शन रही करे सेवा, दया, धनी। खरे रही तटका, छाट, जाऊ। गरे रही आत, फिता, कोबी। घरे रही अलता, गहम, घीओ। तद्भव शब्द अलता, गहम, घीओ ये हूँ तद्भव शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, करण कारकरे केउ विभक्ति हुए। ऑप्शन रही करे प्रथमा, खरे द्वितीया, गरे तृतीया, घरे चतुर्थी। करण कारकरे तृतीया विभक्ति हुए। परवर्ती प्रश्न, मुख चंद्र परी जहार चंद्रमुख यह केउ समास। ऑप्शन रही उपमित कर्मधाराय, खरे रूपक कर्मधाराय, गरे बहुब्रीहि, घरे दिगु। मुख चंद्र परी जहार चंद्रमुख यह हूँ बहुब्रीहि समास। परवर्ती प्रश्न, जहा पढ़िबार योग्य एक पदरे प्रकाश कर। ऑप्शन अच्छी करे पाठ्य, पठनीय, पाठक, पठन। जहा पढ़िबार योग्य ताहा होछि पाठ्य। स्वर्ग युक्त ईय, स्वर्ग शब्दटीर ईय प्रत्यय जोग कले नूतन शब्दटी कौन हेब? स्वर्गाय, स्वर्गीय, हर्षई अच्छी ये दीर्घई अच्छी, स्वर्ग ईय। स्वर्ग युक्त ईय समस्ते केबे हर्षई अच्छी तो हर्षई हम, किंतु हर्षई न होइकी यह दीर्घई हम। ग सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात्या प्रपीड़ित व्यक्ति मानंकु खाद्य, पेय और वस्त्र दान करंतु। रेखांकित पदर विभक्ति निर्णय कर।
मानंकु रही। ऑप्शन अच्छी क तृतीय विभक्ति, ख चतुर्थी विभक्ति, ग पंचमी विभक्ति, घरे सप्तमी विभक्ति। तृतीय विभक्ति होची मानंक द्वारा, चतुर्थी विभक्ति मानंकु, पंचमी विभक्ति मानंकरु, सप्तमी मानंकरे। व्यक्ति मानंकु अच्छी से यह हम चतुर्थी विभक्ति। परवर्ती प्रश्न, निम्न शब्दगुड़िक मध्यरु केउगुड़िक जावनिक शब्द? ऑप्शन रही करे गस्त तमाखु मिस्त्री, खरे रोड टिकेट पार्क, गरे खोई भाऊ गाड़िया, घरे फिकर तामसा हाकिम। जावनिक शब्दगुड़िक होउची गस्त तमाखु मिस्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलकु ताल करिबा एही रूढ़ीटीर अर्थ कौन? ऑप्शन अच्छी करे छोट कथा को बड़ करिबा, ख विपद को आमंत्रण करिबा, गरे रही जानी अजणा हेबा, घरे गंभीर कथा को परिहास करिबा। तिलकु ताल करिबा रूढ़ीटीर अर्थ हेउची छोट कथा को बड़ करिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्यार प्रतिशब्द बा पर्यायवाचक शब्द गुटिक कौन? ऑप्शन रही करे कली कढ़ी मुकुल, जहाँकि कढ़र प्रतिशब्द, तो यह हेबनी। खरे रही उर्मी ढेउ लहरी, जहाँकि तरंगर प्रतिशब्द, यह मध्य हेबनी। आत्मजा तनया सुता, यह होची कन्यार प्रतिशब्द। तटिनी सरित तरंगिणी, ये होची नदीर प्रतिशब्द, ये भी हेबनी। ग हो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न, आलो सखी आपणा महत आपे रखी, यह गोटे कौन? ऑप्शन रही करे रूढ़ी, खरे प्रबाद, गरे प्रवचन, घरे बोली। आलो सखी आपणा महत आपे रखी, यह गोटे बोली। परवर्ती प्रश्न, शुद्ध शब्दटी को चिन्हट कर। अनुसुया, अनुसुया ये हम सठिक उत्तर हम अनसुया, ये हूँ सठिक। अनु हेनी अनसुया। तालव्य स अच्छी दंत्य स अच्छी, अनुसुया हूँ दंत्य स। आजिर शेष प्रश्न, मनोज दासଙ୍କ सद्य प्रकाशित पुस्तक शेषतांत्रिकर संधान रे की प्रकार उपन्यास बोली लेखक दर्शाइछन्ति? सद्य प्रकाशित पुस्तक मनोज दास निजे पुस्तकटी प्रकाशित करथिले शेषतांत्रिकर संधान, यह की प्रकार उपन्यास? ऑप्शन रही क उपन्यासिका, ख चरित उपन्यास, गरे प्राय उपन्यास, घरे रहस्य और रोमांच उपन्यास। मनोज दासଙ୍କ शेषतांत्रिकर संधान रे हेउछि एक रहस्य और रोमांचमयी उपन्यास। ए थिला 2019 रो प्रश्नपत्र, जहाँकि आज आम आलोचना कले। वीडियोटी भल लगी लाइक करंतु, फ्रेंड मानक सह शेयर करंतु, सब्सक्राइब करंतु, जहाँफल कि न्यू वीडियो नोटिफिकेशन पाई परिबे। थैंक यू।